For today's video no, kay nangandam na ko diha, namugong na ko sa kong buhok, kay mag-timer si ma'am na mo sa unsaon pagtaod ang mga hilo sa overlock. Gitawag og edging. Nya gitaw gaan mi og time ni ma'am unsa mi kapaspas nga motaod sa mga hilo og mga perfect og walay sayop. Ug dihang dapita ang akong mga naisig na sa isig kakilid porti sa nilang li kay para sad ma practice po nila og giunsa nako pagsulod ang mga hilo kay sa sunod ana sila naman sad ang tayma ni ma'am ug kana ako mga kauban ako ra nang mga anakins kay kita man inahan mata diri no nya nga ato mga classmate kay mga estudyante pa man ni mao ni karon nga porting nakalili nila o giunsa ni nako pagtaod ang hilo nga giunsa pag pasok sa hilo og dili masaag na ning kaingon kita no nga challenge sa di ay ning mag-inani kay sa edging daghan ang procedure nga agian sa hilo, di ba? Dili pareha sa single machine nga usaray dagom ang atong agian sa hilo. Nya ang edging kay upat ka process ang hilo. Mao na day naglisod ko diha dapita kay usahay di ta ka klaro nagamit tag eyeglass diha nya ug nalipay sad ko diha mga inday kinakahuman jud ko sa kanang pagtaod sa 15 minutes ang lipay na kay si inday happy na kay nakahuman jud.